केते फुले होचलो गोरी दखौछु केते बाग केते फुले होचलो गोरी दखौछु केते बाग केमिति सहिबी केमिति सहिबी आउ किए हबो तोरी छुआर बाप हाजी रसबंधु ताली हो जा किरे एठी कोन यात्रा चलछि आया हो केते बेले गाड़ी एक्सीडेंट रे मुंह फाटी जाय तो आउ केते बेले परनार चुंगली करिकी पिठी आउ केते बेले खाली पेट रे हांकिडी की डाकी दियंती आया हो सिया केही नोंदी सिया होचंती आम साई रो मदन नंबर 1 मिस्टर धंड वे बजा धंड आ धंडा बु ये कोन कौन कि तुम तळु को नौ ना रात गोटे पैक्ट मार देथिल तो बोलबाल रे माइक ना साया बिंदी पळे आइछे तू घोड़ा मधुआ चला तू घोड़ा मधुआ चला तू घोड़ा मधुआ चला तू घोड़ा मधुआ एइटा नो आनले न हंदा एइटा हां ना 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 अच्छा एइटा कोन एइटा जल जल जलर अन्य नाम कोन जल जीवन अच्छा ठीक सेमती मोर मद ही जीवन धंडा बाबू तुम पिला बेले मद बिया स्टार्ट कलनी ना 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 मु 21 रे पिबा स्टार्ट करले काई मजा करछो 21 रे तो तुम खीर भी होते मद स्टार्ट के करथला चला तू घोड़ा धंडा मधुआ बाबू आपण ए लाइन में एका नाउ के अछंती ना 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 मु आ मोर दिटा सांग कोडी कोडी अरे सेमाने एठी नांदी हाउ जने दी दिन तले किडनी ऊपर को पळैछि आ जने जीव जीव होइछि जाइनी अच्छा धंडा बाबू आपण को एते क्वेश्चन पचारछि आपण को केमति लागुछि मते पूरा जी माइला हमले लाग जी व्हाट टू डू मी जी तमे बुझी पारिबो जे बुझिया लोक से ठीक बुझिबे अच्छा धंडा बाबू धंडा जो पार्टी तो अखाड़े आने को कहिबी हां आसी सकाल कोरु संध्या लानी चलै तो धंडा केते कुछ ना करियो कहिलो मते अवार्ड देला मुजी कुल 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 आ कूल ना अमूल गुरु अवार्ड दे मुजी आ तुम पे अवार्ड नु हो आउ किछि व्यवस्था अछि आउ किछ व्यवस्था माने कोन सकिस बिंदी छाडिए ना कोन बा नो 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 तुम पे पूरा पूरी मद टांगी फ्री बेटा मन में लड्डू फूटा कोडी no. ए मुत्ती देली की गंत सत्तर मुत्ती देला वाला के लिखना देखो अरे आज तो लिफ्टर बाहागर अरे लिफ्ट बाहार गला टिके पुणी माल मिल जीवा अरे सेपटा काम सब ठीक ठाक चलछि टी देखनी सेपटा काम केंती पड़छि हाँ अच्छा कौन कहूच हम करीम चाचा कही अच्छा ठीक अच्छे छेड़ी काटी दल
আচ্ছা ছেলে কোটি হচ্ছে না 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 সেটা ছেলের নাই আছে বোঝারে আছে আচ্ছা ঠিক আছে রাখছি भाई टेंट वाला कोइला बाउंसटा कोडी बितबे अरे साला मेरा पछरे पतिस हां बढ़िया मारिस सॉरी भाई चल ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ସାଙ୍ଗ तू साला मधु आशीष मध्य आशीष क्या बोलिस मध्य आशीष साला मध्य आशीष कहला अच्छा माने के बोलियो के कह मु कहबिन तू कह रखनु तू कह अरे कहूने माने किए अरे माने होछनी मो मध्य मेंबर अरे तमर भी गोटे मधु मेंबर अछंती तू कौन भाविलु हाँ तमर खाली गोटे गोटे मेंबर रहिबा हाँ नाइ रे हाँ अच्छा से मेंबर कथा छाड़ आउ तो बाहर माल व्यवस्था केमती कोन अछि मधु व्यवस्था पूरा रेडी अछि बेटा मन में लड्डू फूटा अच्छा तुम ठीक बाहर आइस अच्छा बाहर कर अच्छा भाई ये माला मोड़ दो ना साला तू कांगाली अछु कांगाली कहि दिलु नाइ रे आज माइक किना कानी रे दोली खोली बोली मते तू कांगाली कहि दिलु ना अरे कांगाली का कहउछबे 5 लाख प्रॉपर्टी अछि सला बिकी देबी टैंकर मद आसिक दांड द्वार थुआ सला कांगाली कहि दिलु हैं अच्छा कांगाली जदी कहिलानु कहि दे कहि आउची मद दे दे आबे पळेबू पळेबू बट हमें तो हैरान फरड करिबू अच्छा ठीक अछि मु तुमको गोटे गोटे मत देस शांत शिष्ट भाव से जाइस अच्छा ठीक है हमें बात रखिस हमको दे देइस हम जाई देइस हां ठीक है ठीक है अच्छा से तुमको दे देला मत हां हला तुम एक काम करो तुम ता दुकान में जाई कि चाखणा टिके आनो मु ए बाड अछि ए बाड जंगल रे पाजी सासाटा कर दबा हां जा A few moments later. मो कुकुटा तो दे दे ताकू दे दू ता तोरे एटा ताकू दे दू ताटा अरे सांग अरे मद सब कुकुर नेकी पळेला रे आ काच अरे काच ना गदे भूली आज खाली मदटा पीते की पळाई आ पिलाटा बिगड़ी गला अरे कांदेनी रे आरो सप्ताह रे मो पपुआ बाहागर अछि तू टेंशन नै रे मते तो डाकिबे अरे एथरक सिना कुकुर पीते की पळेला आपरो गंती भूल हबनी रे मोच आछि टाटा गुड नाइट टेक केयर टाटा लव यू सला एथर कहला कुकुर पी दे जिली सला अप बुआ बाहाग दू कहै सला बिल्लुआ पी देछि आ को कहतला कहलो कहला प्रॉपर्टी अछि प्रॉपर्टी ना मो बाळ र अबे से सलाटा पाके सतरे प्रॉपर्टी अछि बे कम है जानिचु ता जेजेबा गोटे जमीदार थिले आ से प्रॉपर्टी जदी आम्मा हाथ रे लागी गला हमें तो पूरा लाले लाल अरे से प्रॉपर्टी में हाथे केमती से सला तो बंची दिला पर्यंत आमने किछि भी करी हबनी जदी हमें ताको बाध्य करबा माने ए कटुटे आने अबे ताको मारी दबु ना कोन अबे तू आने तो बाकी अच्छे काले निशा अरे मद नाई रे मद तो सब कुकुर पे पड़ेला मद नाई मद सीना नहीं प्रॉपर्टी अच्छी तो एटा माने प्रॉपर्टी को मोना रे कर दे तो ना करे
ବଢିଆ କମେଡି କରୁଛୁ ରେ। ଆରେ ଶଳାଟି ମୁଁ ତ সোনারে ପ୍ରପର୍ଟି କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଶଳାଟି କଣ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗିନି ବଜାଇବି। ତୁ ଗିନା ବଜାଇକି ଟାଟିଆ ବଜା ହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ନାଁରେ କରେ। ମୁଁ କରିବିନି। କରିବୁନି ତ? ମୁଁ କରିବିନି। କରିବୁନି ତ? କରିବିନି। କାହ୍ନା ଆରେ କଣ କରୁଛ କି ରେ? ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ସଜଉଛି। ଆରେ କି ଅସ୍ତ୍ର କି ରେ? କିଳା ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସଜଉଛି। ଆରେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ରେ, ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସାଇନ୍ କରିଦଉନୁ। ଆରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆରେ ପ୍ରପର୍ଟି କୋଉଠି ନୁଚେଇକି ରଖିଛି ଦେଖ। ଦଶର ପୁଅ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରେ। ନା କରିବିନି। କରିବୁନୁ? ନା ଜଲ୍ଦି ସିଗ୍ନେଚର ମାରେ ତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ନା ମୁଁ କରିବି। କାହ୍ନା ଦେ ଲଗେଇ ଦେ। A few moments later. ଆରେ ମରିଯିବି ରେ, ମୁଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ରେ। ତୁ ଶଳାଟି ମରିବୁ। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ତ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛି ରେ। ଏ ଶଳା ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ପଡୁଛି। ଏ ଭଗବାନ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ରେ ଭାଇରେ। ଏ ଭାଇ ଛାଡି ଦିଅ ରେ। ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ ଭଲସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ କରିବିନି ରେ ଭାଇ, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଏ କାହ୍ନା ଗାଡି ଭଡ଼ା। ଏ ଭାଇ ରେ, ଏ ଭାଇ, ଏ ଭାଇ। ବୁଝିଲନି ନା ରେ? ନାମ ନିଅ। ମୋର କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋର କଣ ଯାଉଛି। କଣ ରେ? ତମେ ଯଦି ମାରିଆ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛ ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ଭାଇ ଏଠି ରହିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମୋର ମଦ ପିଆର ନାହିଁ କି ସମ୍ପତ୍ତି ଦବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ରେ ଭାଇ। ଏ ଶୁଣୁ 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 ଏଠିକି ଆଜି ଏଠି। ମାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛ କି ରେ? ତୁ ବ ଆସିକି ବ। ବସିବି ତ। ବ ବସିଲି। ସାଙ୍ଗ ଛାଡେ, ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ସେ କଥା ଛାଡେ, ପଛ କଥା ଆଉ କଣ କରିବା। ଆରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ ରେ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲେ ଆମ ଛାତିଟା ପୁରା କୁଣ୍ଢେ ମୁଟ। ଆରେ ତମ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିନି ରେ, ତମ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗିନି। ଆରେ ତମେ ପରା ଦି ତମର ଖାତା ଆଉ ପେନ। ତମ ଉପରେ ମୁଁ କଣ ରାଗି ପାରିବେ? ଆରେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ ଟା ବନେଇକି ଦେ ରେ। ଆରେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ଆଉ ପିଉନି ରେ। ଆରେ ବିଲେଇ କୋନ୍ଦଠୁ ଆଇଁଷ କିଏ ଛାଡ଼ିଲେ କି ରେ? କହୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ହାଲକା ପ୍ୟାକ୍ ଟା ବନେଇ ଦବ। अरे नालिया पानिया अरे खजूरी तड़ियाण मणि मणि अंगुरु टिके आण अरे डर क्या कर जुबा ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମାନେ ତମ ଭଳିଆ ମୋର କେହି ନାହିଁ, ସତରେ କେହି ନାହିଁ। ହଉ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଅଛି ବୋଧେ? ହଁ ତଳେ ଅଛୁ ବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏଠି ପାଟିକି ଆସୁଛି କି? ନା ତୋର ଜମା ହଉନି ରେ, ତୋର ଜମା ହଉନି। ଚାଲିଲେ ରେ। ଦେଖିକି ଯିବୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଦେଖିକି ଯିବୁ ରେ।
ଭାଇ ଏବେ ତ ପାଳି ଦେଲି ରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ହଁ କୁକୁରଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଏପଟେ ପୁଣି ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି ଆକୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ଆକୁ ନ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ମରିଯିବ ଆଉ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସିଯିବି ନା 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 ମୋର ସେ ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସିବାର ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି ହଁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ ମଦ ପିଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କିଛି ଟାଇମ୍ର ଖୁସି ଆଉ କାହାର ବିପଦ ବି ହେଇପାରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।